le porkalame masani le TV tolu ma le tio polensia i le tatou whaatala ma le awhionga i le palemia le sunga tula e panu pasoli aisa i le mali le hoi ia ma lo le soifo manuia i lau sunga ia whawhetei foi le tau o mai le nei tu la fiafi mo lau tō porkalame o vai atu o ke ere ni ia tatou whangasolo ia po iai ni mata upu o tō mo mia ere leo na whamanino le tūlanga lea ele o au lea talo inatu o tau o tau lea sa ili mai o ka wo la kalangonga le kalangonga fa sama no nga ka wa elana tau ya tau le tulanga lea ole po fele me te alo fa sala lo ko tatal na al ka kalangonga fa sama e ka ke fa nga voila upu fa sama no leo ke talia kuai tau le tuluna ama muru kwa singa upu fo fa sama no yor kulanga la al mafu ang me va pe ono le tatala no fa sama no pe ya le kalka ngola lo skali ele ya la ni kanga ka fa lo mai o ke le ilola ele wala la ke ave ya fa lo mai ka ngalo le tat ai fa pe la ka ngo mola ko o ke le ka ngo ko mola ko ku ako lo pakua na o ya le ka ngo a vaila te lo tu te fa sa lo tat le no ona mal lam le tat Ola ka hoka ue ka wa upu a sawa so palo vale ya nga ka wa ava ko la singa foi tala foi le fa foringa lo vale yo ka wa kala ka ke pe ya kala le wingu ava samoa vo le e foi le market e nga kalie o mai no se pala a fe mai o tores mai pala se ma ke fio mai ngai no makua ko lu se ma ke fio mai ma ke ngofo samo a ko la le mai ke lu fio mai o le si o valu se fulgo sanga o le si o iva fulgo sanga o le sanga ko mai ai e fe mai le kala le ko mai ka ma ngai al ma ke Ala la menga lo vai market. E fa mai le automata. E ke le maua se la langi. Se mea ke aluaku o kalakalangong ka kam kalkarie fa pe ino fuanga faitele. A ke vai. E kalakalangong aval au mai le silo makuele skufa. Ke foringa mai la vala au mai. Ya la ko me fifa kau. Makalie. Ele o mawal mel na la langi. Salo ana bawal mele la lang ele fikawa ya vayat kawa kula se si mela e kalangoi ele o lo ma o kala bunga esol la lang la fa ele o ia ingu avasamo o isi fo I kula fale le ko o lo nga me vale la kala ngoi ala kari e wa mena talan no makari e mo me ngio fale bon e lo na lo matu ala to va inga ese el man yo ni tu no talan nom tal tali pero lo ngai lo makula la ve ko foi mala ya ala ya ngau fisidi la so mo do fio nga ia langa le lava tatu te ia le vai tau o covid ia pe ia ni nai te ngala i te fo I wo ia po ani si
swinga o for cabinet. E paule tulanga lea ye nei ngā lulu el tato komiti. I whafsota i ngā valele. Mo tangata ia e whaimaranga mai. Le ngata la New Zealand. A whapena fo e ma Australia. Leo taunu mai si oti. O malanga lai Australia lea e le sina malanga. Pe lai wala mai isi tu malo. Ada whasau ia la tau ia whenga blanga. Lai wala mai ia Brisbane. Ape asau ia la tau ia whenga blanga. Ia ngalele aku leo alvanga le Sydney, Melbourne, Canberra. Lele atu ia ilunga. On e pito lata fo la tau saina ma Japani. Whengofi ai lea, ana lele mai lone o le waa mai o. Mana ia la tau whai whatuku manatu. O le wala o oma o la au woman whai la au sia au tamai load. E ave fo komiti se tilo I fo ai. E le ia le awa manongi. E maua mai ai ia manatu. SS. Fai el tonu fai. E fo la mai si fai tionga wa mai. E malanga ia e fa so solo tu tau ia te sema. Ona o taimi ale o le pisi wanga ia tu ele Christmas. Ia e mese foi la o tātou o nisiona ia tātou tangata o tamaiti aonga. E ta whire fa pēr I se me tamau. E ia le anga fitu nai. Ai o le whaturanganga leo o malanga taua a te sema. O se tala le lei mo tātou tangata. O le iei le taimi ma le aso e o tuiva. O nisi ala ua o lo iei ni ala tō no tanga. I whilwhili ai le ala tō po whil taimi e malanga mai ai. Pei lao le sina I tu tāua na vai ai le kabineta mal komiti. E vave whai loa I whafo. Ai le whapeo le muta angana. O le malofo le nei o le whafoia e le tō whetala. Ia, a o le fo I matai tū. Ia tāpenanga tauna whai mo le puipuinga. O tātou tangata. Upu I masani. Whai aso le tua. Ma wale mea o le maua o le malosi mau pēr. Wha tino ai pēr ia fuanga wha malo e fo I la ia nea tātou tangata e fia malanga mai tutuila. Ia manisi fo I fia o tutuila mai I le no fo I nei. Le o mana utala noa I le kovana nafi. Ia sauno mai fo ia le fionga I le di kovana. Matanga lulu fatasi pe le tu le se I vava ai. Po ai tangata ia e fio atu. I nei. Ia ona avatu leo whamatalanga upa. Ona titilo leo ia. Ia wa pulanga ia le kakou langofo ma tula mai whenga maro tutuila ngā lulu ea so tau au. La le mea whai on so ni tui tato. Ia so sat. Ia la fo mea mana o mea fo Samoa sai. Tato so ni tuai. Ia me fo tato so sani. Tato waio, tato tangata Samoa. E tutusa ia tato tato tu ma tato wanga I whanua. Mamlama la tau, mamlama fo I tato. E tūranga uma e tato te ngalu e whatasi e taimi whaingta. O le tūtāua e le sila le kovana I Amlik Samoa. Ia o antangata e otu. O tangata e le o atu ma watu se whama.
tau tele le tūle nā. Ona nā Amerika Samoa na whasau mai le whunuvo i lea i lafi. A whewsau sulvanu. Ia ona o le malolosi fo i o lato puipuinga sa whai. A whaila e o iai le ko wha maulunga il malo e tau fiofi. Kako ke malamalama fo i tātou. Ona o le ko wha ma mauranga i ta ma o Amerika Samoa na teimi. Len whasau ina i Amerika Samoa. O le o sea o ngale le fo mo tatu tangata. E non fai nei mea o vavau. O le tamu fai na ia pui ia le soifua o tatu tangata. O mene o le whaasasa, e leo se mea lele, se me inosia. E paua le mea o le onsa. Ta ia ila wa fionga, o le ua maua, o le la apa lele mail ma lele le Samoa ea. O la e whai tāpenanga, la e tāpenanga. Mal wha moe po se teimil masin fau. Pea whapea lea ua atoa tāpenanga, e foi le atunga lunga i le malwhaatanga il company. Ia ua ne i te lesa ngau. Ia muia tātou e le telinga kova. Al mela o e fiki o le mokua ke le o whale. O e whai o le awhaina o le tamau ainga atoa. O le bleeder. Ia, al koe whaapopo aku ma kupe kongi e waalele lae ngā umai. Ia la kuku, le umwhai o na ngā ruwe. E whawhitai a fo i tupu maile nei whawhitau. Ia, na tasil tātou waa na vave fo i whai unga whafo i waa. Ai le i vivela tele le tau whinga malanga. Na fa tai la fionga se fulu o le se fulu 1 miliona fo ile u fa nga mo le matanga luenga wa onga wa ia tina enga wa onga. Pe o le se fulu miliona le u fa nga le malo e tu fa fo e fa matu watu ia onga fo ia e ka le sia ma onga tu ma oti. E so ani ai le fa le o tutongi fa ia o. Ni fa tu sina na fa nga. Bentua meia. Mea meia sa kava le mele o le kako stimulus package. Mantua fo. O mea o stimulus package e fai teimi o whawela de matuia. Lela e mantua o le faia. O le vanga alang ka pe fai stimulus package. Pe fai. Ia fai loa. E ana loa tu. Wa mantua fo sa fai fo le na ni na se le ni fo le fai mato manga o tatu to ngato maftia. Sa fai fo le taimi o le misala. Le fo la o fai atu i. Ale wa umanei wa umatu fo il felesio. Ale mele wa ko yel malo. Lo to ia fato sina. O upulana tangata wa salfa fo le langa. Ma to fionga le. Ale me alwa tu tonu tangata e mama. Ale me sa mai kongo o fino ngia le loko wa ele. Le la wa ke ia. O la ko wange nga ala langa wa ka fai stimulus package. Le wa fai stimulus package. Ale ko kami melisiku o me le palpalan malo o fakosi. Ele fai ni mako fakosi. Ale chapipi. Ata ki e wa le lo le chapipi. Me fai la vale.
ele avo ele fai pule alfa vai ang sa wai kuku mapia le aia mas kupe vere chapipi e fai ai se campaign se mai ai lamta la malama le fime malama le ia laudi ai makwale malama ia fakanga le malama kamo o famui ale saolana ai ono tulanga fo ie sali poti mai mato wa sai nga tope mato vo ina e temina mako ai fai mato sai nga tope tele ai o kilandi mato ho fai le sai nga tope o mako makonga e o Australia ya e fai yanga e mako asfanau al kai mingi e lua mato asfanau langa fai la mtanga to sangale le asfanau le na misi to sangale la e fa fai la makama ale la le fai le asfanau al to sangale ya ai fi so foi bawar kale kale mo male le sa ula vasina o kala di masusenge e lafo ana mato mela na le fai mato de sutu pe e fai yana ya mato ngalwa e mantua e ele mato farkelera le fai maintain ko kongi le lisi ai le fa ngalwa ko kongi ele kise e mako ngalwa fai o telefone ya e ko kongi le vai ai vai si vai ga la come fai ai sa fa so ai me tu pensa a mai ole voi la fai ka la inga fa ya ba sa ka nga fa sa o e la au nga luenga mau ki ke moro kumalo e alua oi fa e alua oi fa fe ngai male kumalo o me masani la na ia o me anga masang ya le avo al fe pure ai le va ku le va nga ngi ya ni ku pe fa yang campaign ya la va ku pe lo fe so ku pe le va nga la ko ngai ya la ko nga lu fa le vengo kala ngwa ko e le si sui nga sa ya ka e la fe so le vatas e ka mo ela o yang mai sa meno sa ya o pe ye se tu pe tu mai lo di mo ke malo ya ko pe voi mai fe me voi ka di sia so tenia se sulka san kalwa mai mo ku pe fa ye fu ngai be a to safia na pa wala ya no ko safia ya a solo male o ke malo ya saulo male fasalo saulam allo a fa palota tas ya vela e mawel el merca kalangi e fa la fa così oya ele leia oi tau sa fia lo kumalo kere kinga al mela nga o ke longa wala lo al kama ya tulanga mato lo ngala o longa so wel mela po fa oso mai le si va ai work out wai la ko ala se fia le ya el kokorula si le fia me si le fia era io fa muy ya me se foi ya ra e wa fa manino mai tulanga na wa le sa ta fa facilities ona o le sa fa pe fa mai e ye tu pe fo ia vai nga fa le HRPP e ave ya la to su fa pule e o e ave ma la to tu malo el ngai se
a fai a lo lo fe mai fe pu ma fe pu sa mai singa me ku fe mai la ngai fo ngai mo singa fa a fai o ke lu sa vai ke lu fa pension ilo ka vale ke lu sa me fa penga ele o foi ma ko e fe sili po ia me fa avia e sana tongi ai lau lui lau fionga i lo ia le no fa longo i lau sa fan mene na le ana toe tongi ala lui so se lo ia la va fa na te lo po le ala va se va ngole tu la fono fai o tu la fono tau fa o fi tu e ke le mo lo ia ngai fio ma o upu se ka ngai a fi ka ku elele e o le va nga fa ya ku le ai ma sa fi ele ai ma se foi upo ia ko o ku la fonga ngai har ke le al mo me o le fa le al ka fa le ele o ku la fonga la e aga ai ai pese yo me nga orika ma o su le malo ngal tawanga le mela ku fa ka sia su le malo e o fa fia nga fa nga pese nga fai mai ele valu rua valu fa le o mai ngai o fai nga pese e ke fai al pese ka ko su le malo ka o mai nga ele ka ele fa kuku ele kapua ile kuwa ese le mele kapua ia o ka kapua ia ku ese al mafu anga leng o fa fa wan kapua ile kuwa ele le punga ka fa suil malo al upo ka fa tanto talo fa maulalo i lumo le tu si le ese o le na to fia ta e ba malo tofi mai se malo e sila ia ele le moletu lo tof ale melanga ka o nga le la o ka o ku el vanga le ave ser ko le ko fa salonga suil malo le anga ya kania inga ia mo me vanga ka po ia ku fa pa e ko e pese fo lele maka ule kua ai akangia i awala ye fai e lo ka po ile kua la ka po ai ia kua fa pau pau ile mele le kalkongo nga fa ke siang ko ile kua o ye fai ia swinga malo le mai le fa lo ke fa ko singa ka ko swing malo o mai le le me a fue le suyo el malo o le mai kale pe kula fo o le mai kale pe le kula fo o la makola a kale pe kula fo lo venga o le sori kula fo lo venga la suyo el malo y le sori kula fo la langa o lu iai ese lo ia le o maulo ia ve mai o le afia fango fala yo ngela ko avangol ngai o mai ka mai po fe le me ka wai le melanga ma ko e ba ko kai le el comic o mai lo le comic ko yo ngal lu ko le ka penga ka sai ese makuskula fo bakwa kinga lima ya soli pala o mo soli pala ko ave sa ni o mo le ave ko sami e o me mangala fa ya alela wo du inga ia lo ia o mai po fese fa punga o ia kinga fa ya ku lo ia malo ele ai mas fa punga o ia ai o fa il cara inga se ikua ya la fa kel kat po ai se ko o ka fa longo le sila ka e alu sa fa mai sot kula fongo le sot kula fongo
e le rile safa masingo o Harry e ala uru ia I Harry Harry ya sau lo mai lo ma le rile e presken o le society aloia ma mai ko lo ia nga ku mai ko ku o mai le fa punga nga e nga ku mai lo e le ya se son para o ke ma kwa kala lo ia punga oso ia kongwe e ma kwa sorry sa ni ko ave ko la fo ai sami Ala waftai. La fionga ole mai aso na pata o mata po kala men tata la no ai fo ile fa moi al vaenga le tu fatta se fast ma le netvo. Po kala me ile a onga. Ya ale la wa pa aso nei le na tata la lo ia ma fa la lo la to po kala me. Ale fa la wa fa pe mai la nga lo ma lele la wa fionga fo ile lo ta po kala. Ale fa me ta fa le nga sa no nga fa sa nga ila to fa ma to. Al mele alle fengai ngos ele val tato officer regulator ma campanile Pacific la ku fe me la ka mai fatu no satellites la kofile la ko partner ni sama e fai ai lalo le fa malmalunga ale regulator ale fala tanga al malo ole a fatanga ai me fatuai ia satellite ole a make available ave malo iai e tulanga melo le vai le tise fangayo iai ia me tulanga fo o kiuke a mai koko ele tongi tute fucking oi me ale la sa fa sala mai taone el minsta a meia so ta ia male faton langa ia vaanga kaunga shaki momoa a mesele tulanga fo le puipuinga o so te ingai ma puipuinga whanau ma kua fo le sile me bawa o le whasau i o akaleanga lea ma kua popole ai ma kua i akaleanga ngi au mai kukong ma whainga koe mwhanga me langa alai o ngā kawhiofi meia se i vanga ngā ua aku le pule whakongo shaki po sefe ale tūla na e whasafa sa lau atu e tau nei e tala le vai whanua e ne whainga le o ne sosoni ai e le whai e ongi o kou ongi la kou whasala launga o la kou mea o le pokala mea le malo e le tūlanga lana e whaisa e o whaira e kampangire e milionga ka la lea e ngo fwai ka la fwai le regulator e le leo no ane e kofisio e vave kofisio le teimile nei ale apaku le regulator e tūlanga na a leo ke alua kui kamkalanga ia e mai aka ia le mai ala ufatua kaka se ka wami o kongui le wo o me mawa e kongol palmene faria le le ami ko se ka wami o kongui o fionga o la so fina ngalo la se sila fo el malo i le vanga le wo ese mai le vanga fa sila fo le ai se o tatu pa anga fo ia mai fafo i le tulanga mawa po le political stability o mai o vaenga fa fai se merite
ai le se melanga le fatu alo ia o mo meo o vang fa fai luina le malo o lo tu e ke lea le ngai fai mola ko o mai e pa wale me se yo lunga o fai nga fatu la fo e tu la fo no tau na lo ia ai mantua foi la o mo meo tangata e fio se pati e tilo te yala te yala mo mua o kangaka ia ka ia ala se vai ai kanga mi kong i kangaka ka kongwinga ele lava il mele ngalo ruange laulo mai upor kuspa ia laulo mai upor kuspa ia e va pe moiso mat o lawa mio e fa masino ali os kangaka e se fele murmuria e ke fiwala e ke lafi lalo fa punga a fa wari la wa mio pa mo fa masino e ke fiu e fa ka konga e o foi lai fol folanga o fai sei al makwa ale makwa mawa e o mi nga langyo a foi fol folanga ala makwa ku nga fai mele ala makwa ku fai mele ala makwa ku fai mele ai ke kilo la ya me uma ya ma e sor kula fongo ta mai kale pele kula fongo kale pele kula fongo sori le kula fongo e sor kula fongo uma ya me ya fo mai ele o mele na la mana ele tu o mele mana ele tu o nga lo nga kele pekar ko winga fo iko fo nga o mai e mo wai nga lo nga matu fana al mena ka mana o tanga te yai al mele ku pur kamir ngai al mele ku pur kamir al mele ku pur kamir ngai o le fa sal la watu el malo ya nga lo o sa iri linga tatu malo e mai le ai a ka mai i ele observa o fa malo sia le malo te mai te sengi o fa sole se so se me le fa ya e so era le voi ia le vai pa no sa wai fa le o le o walu fai le la fa makala ka maki ia tulanga le wa ia le fa ma ala fo le te matitia e fai la na fai ale fia lua wala ala la mele ole mbawa ngalua ole musu isio bel na fai el malo ma fa ele tulanga sota inga malo fa malo kal ko winga fo il malo fa fo le fenga malo o na ta fe mai ai le manuia mosa ya al kalia ko nga ai kupuni le kai muspepa la voi la na le malo sia sa vari e fa matala le pitola o el malo o nga ku muspepa nga faleanga le mele fa kaka le mika a vo vele ika il malo o fai mo fofonga e a ka wale pepa le observa e pese io le fofonga o e ku e mal TV e fa ka sa TV o pe o fofonga fo el fast e le pa ko kongi ya la ko kupe e o lai le e fa ka sa TV e le polo ko ya ka ula nga ya ba e fa kupe in fa o ka wa fa sanga mai ya ka ya ale tulanga na ale taliat fai mai akama ale me ele me no ni taya tala ole al fatuin al fala potonga al fontele la to e longo no al mem ka kia ngo vai
e ko konu la ko e fai mo meo o fai longa fo ile le upo sai la ma kai le fai mai nga exercise e ku mai le siku ku mai le siku e ku mai le siku o aula o makua o fanga e kia ele avo ele nga yo inga ele al kamale kulo ku kamka al kamka ila la ku mai le siku kamka le seri la ku mai le siku ala ole mengo ke ole fa peo o di mol kamka ile a vai ku ole fa peri moleri a pera foringa mai pi ese la ko ala ko obra wo le lo o fere sa po fere sa por me el fa sa mole si a renga gules a ma ko por fa sa mo por renga e ko cosa por fa ku vai kamanga la tiko ya ka wala nga kusal fa palan kusal fa sa mo a ve ko e vai e kangole si il mo a kangole si va pe o va pe lo la awa el vaso la sa pue lo bata ave faf ngo folo la ma avela ole lango ta il malo ele sosi le ai pol fa punga il pale mio samo o che qua lango inga ia vo ia la ulongo no kai ya ko le lima me ke o la wa ia la u la u nganga fa pe ia me ku al fa pe lu ia ma gua lu o va ku la vai e ke ia wo se a fa ku mai no mal mele la tv al fesi ku mai ku e ala ya ru ka ko nga ro kwa ba ku le la e kwa wa kan fa pe o kan fo ya fa pe ku al fa pe ya o al fo fa pe la fa pe ni ka ka la ka la so le maka kian poco ku le pa e sai so ai le lo o le que copia le ku mai ku le o que copia o me la copia ma me ai le ko un me la o le o que calo is fala po nga fa kilo mai lo il va ver un ayo pe mai singa milion a se yo lai ka ku vai ka le ya kapta chale la bala mo fenga mo no ava no foi tu se merta se bang nau ese simta po e fina ngalo ia e fie fai no na tu por kala me en fa mai alo ia le mo ne fias le eso sí no ko al pa ole wo po ale fa ya ko por kala ya me nu foi to fa salonga mai o fa salonga o le tu lai vale una ne le fias o yo le mal qua va kai mi kongo nga ke mo ya o na mo mai ata to por kala me bole ne fia fi pe ona masani ai to mai mo mai le tu lai vale le fia na ne fa tai te le lava company le sap mo le lango langoina o le nei por kala me fa so foi